بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ اب تک جو ہم سبق پڑھ رہے تھے وہ روزے کے عنوان سے پڑھ رہے تھے اور اس میں مختلف چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ آخری سبق میں ہم نے روزے کی قضا اور کفارے کے مطلب پڑھنا شروع کیا، جس میں ہم نے روزے کی قضا سے متعلق پڑھ لیا کہ اگر کوئی شخص فرض یا واجب روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کے مقررہ وقت میں نہ رکھ سکا تو اس چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، اسی کو قضا کہتے ہیں۔ اور وہ چیزیں بھی پڑھ لی کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں روزے کی قضا ضروری ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلی بات ہے روزے کے کفارے سے کیا مراد ہے۔ روزے کے کفارے سے کیا مراد ہے؟ تو کفارہ کہا اسے جاتا ہے گناہ یا خطا کے بدلے کو۔ کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے اس کے بدلے کو کفارہ کہا جاتا ہے، یعنی قصور کی، غلطی کی جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ قصور کی یا غلطی کی جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، رمضان شریف کا روزہ رکھ کر بغیر شرعی عذر کے توڑ دینے سے قضا تو اس روزے کی ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھے ہی نہیں، چاہے عذر شرعی کی بنا پر یا بغیر عذر شرعی کے، تو آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ اس میں صرف قضا واجب ہوگی۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے، جو شرعی اعذار ہم نے اندر پڑھے، اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تب بھی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے وہ روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں اس روزے کی قضا تو کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ سے کفارہ بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب اگلی بات کہ اگر کسی نے اللہ نہ کرے روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دیا تو اس پر جو کفارہ واجب ہوگا وہ کفارہ کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے 3 صورتیں، یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا، لیکن اب چونکہ وہ غلام نہیں رہے جن کو شریعت نے غلام قرار دیا تھا، اس لیے یہ صورت تو ختم ہو گئی۔ اب مزید 2 صورتیں رہ گئی۔ پہلی صورت، کفارے کی نیت سے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ 2 مہینے کے روزے رکھے گا کفارہ دینے کے لیے، اور لگاتار رکھے گا، اس میں کوئی روزہ بیچ میں چھوڑے گا نہیں۔ اور اگر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اور اگر کھانے کے بجائے وہ کھانے کی خوراک دے دے، کوئی راشن دے دے یا اس کی قیمت دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور کسی ایک ہی مسکین کو، کسی ایک ہی غریب کو 60 دن تک کھلاتا رہے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر، یہ بھی جائز ہے۔ یا تو ایک ہی دن میں 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھلا دے، یہ بھی جائز ہے۔ یا ایک ہی غریب کو 60 دن تک 2 مرتبہ 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یہ بھی جائز ہے۔ یا اس کی قیمت دے دے، وہ بھی جائز ہے۔ یا خشک خوراک دے دے، یعنی 1 کلو 662 گرام گیہوں 60 دن تک روزانہ دیتا رہے۔ جو فدیہ آپ نے نماز کا پڑھا تھا اس کے مطابق 1 کلو 662 گرام کی قیمت کے مطابق اس کو روزانہ 60 دن تک کسی غریب کو دیتا رہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اگر ایک صورت یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کسی نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہی نہیں اور اس کی وہ کسی اور وقت میں قضا کر رہا ہے، اور وہ رمضان مبارک کا روزہ اس نے جس کی قضا کر رہا ہے وہ رکھا اور بغیر شرعی عذر کے توڑ دیا، تو اس صورت میں صرف اس پر قضا واجب ہوگی، اگرچہ روزہ تو رمضان المبارک کا ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں نہیں ہے
तो इस सूरत में सिर्फ उसकी कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। कफ़ारा सिर्फ उसी सूरत में वाजिब होगा कि जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रमज़ानुल मुबारक में बग़ैर किसी शरई उज़र के रख कर तोड़ दे तो कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। अजीज तलबा, अगली बात, रोज़ा तोड़ने वाली वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे सिर्फ कज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा नहीं होता। हमने कहा रमज़ान मुबारक का रोज़ा तोड़ दे तो इस सूरत में कफ़ारा भी होगा, लेकिन बाज़ सूरतें रोज़े में तोड़ने की ऐसी हैं, रोज़ा तोड़ने की रमज़ान मुबारक में ऐसी हैं जिनसे उस सूरत में भी सिर्फ कज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा नहीं होता। और वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें रोज़ा तोड़ने में कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होता है, ये दोनों सूरतें हम पढ़ लेते हैं। पहले वो बात कि रोज़े तोड़ने वाली वो चीज़ें जिनसे सिर्फ कज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा नहीं होता। यहाँ आपकी किताब में वो तकरीबन 12 लिखी हुई है, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक से निकल गई। कोई चीज़ खाने की डाल दी, किसी ने ज़बरदस्ती मुंह में डाल दी और वो हलक से अगर मुंह में थी और फेंक दी तो रोज़ा तो नहीं टूटा, लेकिन हलक से अंदर चली गई, निकल ली उसने, हलक से उतर गई, तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उस पर इस रोज़े की सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। नंबर 2, रोज़ा याद था और कुल्ली वक्त करते वक्त बग़ैर इरादा पानी हलक से उतर गया। पता है कि रोज़े से हूँ और कुल्ली कर रहा है और पता चल गया कि मेरे हलक से पानी उतर गया है, बग़ैर इरादे के, जानबूझ के नहीं उतारा, तो इस सूरत में कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। और अगर उसको रोज़ा ही याद नहीं और हलक से उतर गया, पता ही नहीं चला, तो इस सूरत में रोज़ा भी बाकी रहेगा, कज़ा की भी ज़रूरत नहीं। नंबर 3, खुद ब खुद क़ै हुई और जानबूझकर हलक में वापस लौटा ली। क़ै यानी उल्टी हुई, मुँह से हलक से कुछ निकला खाने की चीज़ और खुद ब खुद हुई। हमने जैसे बाद लोग हलक तक उंगली पहुंचा के उल्टी करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं किया, खुद ब खुद उसको क़ै हो गई, पतली सी हुई और कुछ उल्टी सा मुंह में आया, तो उसको चाहिए कि वो थूक दे, फेंक दे और कुल्ली कर ले, उसका रोज़ा बाकी रहेगा। लेकिन वो चीज़ मुंह में आई और उसको दोबारा हलक से उतार दिया, तो अब इस सूरत में उसका रोज़ा टूट गया, लेकिन इस सूरत में सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 4, जानबूझकर मुँह भर के क़ै की। जानबूझकर मुँह भर कर क़ै की। अगर किसी ने जानबूझकर उल्टी की, हलक तक उंगली पहुंचा के उल्टी की और इतनी कर दी कि अगर वो मुंह में रहती तो वो मुंह भर जाता, थोड़ी थोड़ी भी अगर निकाली और उतनी मिकदार की हो गई कि मुंह भर जाता, तो जानबूझ के क़ै किए तो इस सूरत में उस पर रोज़ा टूट जाएगा, और लेकिन उस पर सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 5, कंकर या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मट्टी या कागज़ का टुकड़ा जानबूझकर निकल लिया। बैठे बैठे कोई कागज़ का टुकड़ा मुंह में डाला हुआ है और ऐसे निकल गया, या कंकर निकल गया या पत्थर निकल गया, जानबूझकर, गलती से चला गया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जानबूझकर कर दिया तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 6, दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई थी। दांतों में कोई चीज़ फंसी थी कि खाया था, गोश्त वगैरह फंस गया और उसको ज़बान की मदद से दांतों से निकाल लिया और निकालने के बाद उसको हलक में निगल लिया। तो अजीज़ तलबा, अगर वो चीज़ एक चने का जो दाना होता है उससे छोटी थी और निगल गया तो उसका रोज़ा बाकी है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो चने के दाने के बराबर या उससे बड़ी थी और उसको निकल गया तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा नहीं होगा, सिर्फ कज़ा वाजिब होगी। लेकिन अगर उसने दांतों से निकाला और चने के दाने से छोटी थी, निकल गया, और भी बाज़ जब दांतों में लगा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहा और वो इतना हमने निकल लिया कि अगर उसको जमा किया जाता तो चने के दाने के बराबर हो जाता, तो भी रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। लेकिन अजीज़ तलबा, अगर उसने कोई चीज़ दांतों की मदद से दांत से निकाली, ज़बान की मदद से दांत से निकाली और उसको मुंह से बाहर निकाल लिया, हाथ में ले लिया और दोबारा उसने मुंह में डाल के उसको निकल लिया, तो अब वो चने के दाने से छोटी हो या उसके बराबर हो या उसकी बड़ी हो, तो हर सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 7, कान में तेल डालना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि कान में जब तेल डालते हैं तो उसका असर हलक में जाता है और वो हलक से मैदे में उतरता है। इससे रोज़े की हालत में कान में तेल नहीं डालना तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं।
नंबर 8, दांतों में से निकले हुए खून को निगल लिया जबकि खून थूक पर गालिब हो। दांतों से खून निकल रहा था और उसको हलक से निकल लिया। देखिए अजीज तलबा, थूक से ज़्यादा अगर खून है और निकल लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि जो थूक या खून हमने निकला है ये थूक से ज़्यादा था? तो वो जब थूक से ज़्यादा होता है तो उसका जायका, उस खून का जायका हमारे मुंह में महसूस हो जाता है, और जब महसूस हो गया, उसको निकल दिया, तो गोया उसका रोज़ा टूट गया और इस सूरत में से क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 9, भूले से कुछ खा पी लिया। तो अजीज़ तलबा, अगर भूले से कुछ खा पी लिया तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन कोई ये समझा कि मैंने ये भूले से खा पी लिया है तो अब मेरा रोज़ा टूट गया होगा, अब जानबूझ के मज़ीद कुछ खा लिया, तो पहले जो भूले से खाया था उससे तो रोज़ा नहीं टूटा था, लेकिन बाद में जो जानबूझ कर खा रहा है उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो इस सूरत में उसमें रोज़े की क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 10, ये समझ कर कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई, सहरी खाई, फिर मालूम हुआ कि सुबह सादिक हो चुकी थी। अजीज़ तलबा, हम जानते हैं, आपने पढ़ लिया कि सुबह सादिक होते ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, रोज़ा शुरू हो जाता है। अब कोई शख्स, ये आम तौर पे गांव देहात के लिए होता है, हमारे शहर में तो टाइम भी पता होता है, वक्त का भी पता होता है, और सायरन भी बज जाते हैं मसाजिद में। तो जहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि कोई शख्स ये समझा कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई, थोड़ा वक्त बाकी है सहरी का, और सहरी करना शुरू कर दी, और पता चला कि सुबह सादिक हो चुकी थी, और जब मैंने सहरी के लिए खाया है तो उस सुबह सादिक होने के बाद खाया है, तो अब रोज़ा ही शुरू नहीं हुआ, तो उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं होगा। रमज़ान शरीफ के अलावा और दिनों में कोई रोज़ा तोड़ डाला, रमज़ान शरीफ में अगर रोज़ा तोड़ा है शर्ई उज़र के, तो क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन अगर रमज़ान शरीफ में रोज़ा, उसने रमज़ान शरीफ के अलावा कोई और रोज़ा है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है, वो कोई भी रोज़ा अगर उसने शर्ई उज़र की बिना के बग़ैर शर्ई उज़र के बिना के भी तोड़ा, तब भी उस पर क़ज़ा वाजिब होगी, सिर्फ कफ़ारा नहीं। जैसा कि आपने पढ़ लिया कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा रमज़ान में बग़ैर शर्ई उज़र के तोड़ा तो उसको क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी है, बल्कि जबकि दूसरे रोज़ों में क़ज़ा होगी, सिर्फ कफ़ारा नहीं। इसी तरह आसमान पर बहुत बादल थे और वो ये समझा कि शायद गुरूब आफ्ताब हो चुका है और रोज़े का वक्त ख़त्म हो गया, इफ्तार का वक्त शुरू हो गया है, और उसने रोज़ा शुरू कर दी, इफ्तारी करना शुरू कर दी। तो और बाद में पता चला कि गुरूब आफ्ताब नहीं हुआ था बल्कि वक्त बाकी था, तो उसका रोज़ा टूट गया, लेकिन सूरत में सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं होगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये जितनी चीज़ें ज़िक्र हुई हैं, इन तमाम सूरतों में से रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस रोज़े की सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगली बात ये कि वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें रोज़े की क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब होता है। तो वो अज़ीज़ तलबा ये है कि रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रख कर कोई ऐसी चीज़ जानबूझकर खा पी ली जो ग़िज़ा या दवा या लज़्ज़त मज़े के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, तो इस सूरत में क़ज़ा भी होगी और कफ़ारा भी। आसान अल्फाज में यूँ कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा रमज़ान मुबारक में बग़ैर किसी शर्ई उज़र के तोड़ दिया तो इस सूरत में क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब होगा। यहाँ हमारा सबक ख़त्म होता है। अब हम बुलंद ख़्वानी कर लेते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 81 यानी 81 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 81 है और आज हमारी बुलंद ख़्वानी रीडिंग यहाँ से शुरू होगी कि रोज़े के कफ़ारे से क्या मुराद है। कफ़ारा गुनाह या ख़ता के बदले को कहते हैं, यानी कसूर की, सज़ा की, गलती की जो सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है उसको कफ़ारा कहते हैं। रमज़ान शरीफ का रोज़ा रख कर बग़ैर शर्ई उज़र के तोड़ देने से क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी वाजिब होता है। कफ़ारा यह है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, मगर चूँकि अब वो ग़ुलाम नहीं रहे जिनको शरीयत ने ग़ुलाम करार दिया है, इसलिए अब कफ़ारे की सिर्फ 2 सूरतें बाकी हैं। अव्वल ये कि कफ़ारे की नीयत से 2 माह के लगातार रोज़े रखे, और अगर 2 माह के लगातार रोज़े रखने की ताकत ना हो तो फिर दूसरी सूरत यह है कि 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाए। खाना खिलाने के बजाय खुराक की कीमत भी दी जा सकती है।
یہ بھی جائز ہے کہ کسی ایک ہی مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے، یا خوش خوراک یعنی 1 کلو 662 گرام گیہوں 60 دن تک روزانہ دے دیے جائیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کا قضا روزہ کسی دن رکھ رہا ہے اور اس کو توڑ دے تو اگرچہ وہ روزہ رمضان شریف ہی کا ہے، مگر چونکہ رمضان شریف میں نہیں ہے اس لیے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان میں چند بار یہ گناہ کیا، یہ بات رہ گئی تھی، اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان میں 3-4 روزے ایسے توڑ دیے بغیر شرعی عذر کے، اس نے توڑ دیے، تو اس صورت میں اس پر قضا کے ساتھ ساتھ جو کفارہ دینا ہے وہ ایک ہی مرتبہ دینا ہے، یعنی اس کے ہر روزے کا الگ الگ نہیں دے گا، لیکن یہ اس صورت میں کہ ایک ہی رمضان میں اگر اس نے اس طرح روزے توڑے، اگر الگ الگ رمضان المبارک میں اس نے روزے توڑے اور یہ گناہ کیا تو ہر ایک رمضان کا الگ الگ کفارہ دے گا۔ ایک ہی رمضان میں چند بار یہ گناہ کیا یعنی روزے رکھ کر توڑ ڈالے تو ان سب کا ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، چند کفارے واجب نہیں ہوں گے، البتہ قضا تمام دنوں کی واجب ہوگی۔ اگر 3 روزے توڑے ہیں تو قضا تو تینوں کی کرے گا لیکن کفارہ ایک ہی دے گا۔ اگلی بات، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 طرح کی ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے اور دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی وہ چیزیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے یہ ہیں: نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا، یہ ساری اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادہ پانی حلق سے اتر گیا۔ نمبر 3، خود بخود قے ہوئی اور جان بوجھ کر حلق میں واپس لوٹا لی۔ نمبر 4، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر لی۔ نمبر 5، کنکر یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا جان بوجھ کر نگل لیا۔ نمبر 6، دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل گیا اور وہ چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر چنے سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر منہ سے نکال کر پھر نگل گیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالنا۔ نمبر 8، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیے جبکہ خون تھوک پر غالب ہو، خون تھوک سے زیادہ، اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی۔ نمبر 9، بھول کر کچھ کھا پی لیا پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا۔ نمبر 10، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھائی پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 11، رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ توڑ ڈالا تو اس میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 12، آسمان میں بادل یا غبار تھا اور یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے روزہ افطار کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا تھا، دن باقی تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مذکورہ بالا تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان روزوں کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزہ کو توڑنے والی وہ چیزیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں: رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی ایسی چیز جان بوجھ کر کھا پی لی جو غذا یا دوا یا لذت مزے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے میں کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہاں ہمارا آج کا سبق ختم ہوا، یہاں تک کہ انشاءاللہ جو آپ کی عملی کتاب کی PDF کا جو کمپلیٹ کام باقی ہے عملی کتاب کا اور کاپی کا، وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، آپ کے گروپ میں وہ شیئر ہو جائے گا۔ تو آپ اب کوشش کریں، ان سبق کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کام کو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔